sise bintang bono dala masane banta dala masane sise ali nga ñoom da nga ñoo kanu ni mbadi yalla dunia ni ñaka jong bali sa ala masane sise telala nimbele aka jong bali sala masane sise telala nintara joka jong bali sala masane sise telala ali mawti babu saya mu gundal ti jonto karla mume si fanam panso man bede gambia ali nga ñoomu danga ñoo kanu ni mbadi yala ben ton na fala dunia hari jete jongo balla sa yala mumbe barakote jongo balla sa yala mumbe niñate jongo balla sa yala mumbe iye kora jalol moy bala fon jalol moy susa jalol moyo vinala yama VM International TV jalingali kontonne alla lodu lale nyinya ta Gambia ndun kala mwele wadi ngali jubele kadon alka Gambia la adore balundi alka Gambia la chosano le balundi jelba ku yata yafo akoy na manawula ko ni no balundi la do gare se so ko ni no balundi VM International TV jadi ngali kontonde nsewo tala ko la iye kora jalol moy bala fon jalol moy susa jalol moy kontin jalol moyo vinala yama alikana kandindi ku kandi lobu kajam fambe ya lesi iye saro salo dala maimuna saro salo dala maimuna ba dige dems adinima atulera cameraman ba de galina dindima horo mo sura ko ne solo iye kora jalol moy bala fon jalol moy susa jalol moy kontin jalol moyo minala dem siya. Yes, welcome back to your favorite TV show called VM International TV Talk Show hosted by VM Trawale. Today on our agenda we have someone very special who is well influential when it comes to traditional musical area. He is no other guy but Jali Bach Conte. Jali Bach Conte will inspire you through his musical career. He is well influential and then he loved the culture. When badingol coming alialo nyamin torong bi albe VM International TV la jibe kan andung anal badi malum e ka fumi Musa Trawale ka program min ke wala kata VM International TV Talk Show ti wala yindi ko ka badi al kachaje ko pujama jama kachaje bi na jalaw keta benti andung na funding ke keta benti mialon ko ay koralong andung ay ado sembenti yandi wala moti mialon ko mbeka fa jali Bach Conte woto mba kontona andum ba mobe kontona mialon ko ben jibe kanyen tembenna ka fale dorong nda dia mosi andala ni jali Bach la kana mbulo dundu nyokono kana kacalla kacamen sunta atafona jali yalla andum da dalla wo fananda mba badiyal kol fanan kacalla le so ko kol mialon ko
na security kata na budo security la na futu bundal mbokul fanan kashi halale wo jama bena ali VM International TV le Sifatam banso omunyo moy bariyaleti siyolu nyanta denna mbe bariya o tembe bariya Sifatam banso omunyo moy bariyaleti siyolu nyanta denna mbe bariya wallayo Maria Manyo muda manyo kanu ni mbariada kanu la dinna dunia de data ala ninkila mawlude barni aja fisande dafe olubedi alima lonko kanu de osa Laula Muhammadu ni Muhammad hormonten ma kala kaseyan akate fendala wotali na nyonda kanu nembadi yala oye dunia Fali buka jali bala moy bang Ata kumol men fala si fatam banso kono Ako fulon jola sara kulle manjaji serero lum ntellem kungirendi oh yeah dunia Mbabe surwala mfabe mandinkala Terol be fulala le ukenyol be surwala woto si fatam fanzo de mba woda la be dunnen jolal fanan ka futale jale gonte de Gambia do ya dale pour si fatam fanzo la Alinga nyomuta kanu ni mbadiyala Nkana si fatam banzo dundinda malu tema dunia Oye Anyway, Assalamu alaikum Badingolu. Welcome back again to VM International TV show. Coming on Aliamu Yamin Dorong, wala nindiko iko si fatam panso walam tribalism ti Gambia wamum problem wati science Jali mbe alon Gambia do ata way back ando ni Gambia GBB itara kodra ibe fulu tara la jele ibe mandin ko tara la jele ibe jola tara la jele ibe siol be tara la jele ni dunda bungon fanan kono aussi wo ku kinon le bigi bale bi ni muso jebi afududa kemiye maybe wo kemo mandin ko bala ta famus shurwalti wala kata jolati bada afududa mi wo kata manjakoti ngin mun kula dum yalon ko ebe kere itam na si ninga tribalism dindin na kuwal ko itam na gambe betalal ba atita mana ne yo si fatam panso men ka samana wala nyindiko mente diale kana ke do bawo ni ya jibe iyenti jibe de fendela hadama din kola ni ndo jibe de fendela hadama din kola kamole fata do kamole fata do bari tente jibe le nation do jamba nam nge hadama din ko si fatam fanso silale bawo isiki fema fenti dunya kono mole ketete to woti tonya I wata nyawnya mole warte ibeda nyawnya mole beda I jawya nyawnya mole jawya bari nga bole mo mafu fendo de mafu beya mafu ko hadama dion ko adama dion kam ne sit fatam fans
kandi jahal ni mu ñinin karol di de karbon bi jola ga programme mo sur la ngataje wo ndeysaan kuwe jaw besinde ndeysaan gilo you know what I didn't ni dal man di ko ya ndara man dim ko ya nga sewul ba ko ci jamba dongole ke kule ke you know iba ko do nin data suwal yam ko kuran bisan ya maternelle ndeysaan ha nin data fulol ya ko aray joni ndeysaan lan ko ambiance ay ambiance okay sen you know andun dem man din ko ndeysaan nka wuli ngara suwa dan ngara man din ko dan ngara fulol dan ngara han man ja ko ngara ke dan man ja ko ka ko wali ngara ke dan mon fe moy bari buta kalo bulom ndeysaan yes école foyel de ndeysaan pour ñu kam doon badiya dia gambia dia su kololi dia mba dawda dura dia tel kala fu la dia parce que na ku yada dum e kam le be kala nyaadi le bari ite ko e kata ay sur wal yale e kata fuloli yale ando e kata jolal fana yale yeta mandin ko le fum ino e kata yin dal be do sila ni mo kilim bige wala mo fula bige wala mo saba mo nane ni woli yo ku yadde ite am le be kala nyaadi le ol be juru bol soro wala diala yele ani wota diala nyaata diala nye because ntem ka nkili ngasodo mo jama ka do mo pour mo fula man mo so man no do tinyale ndeysaan dunia fa be man de ne o tinyale woto sa jali ba mu yamar la dila mo la mil yalan ko ka nyin kon ne yake comme ika a wuli ka kelo wuli because kelo ka wuli wala nyame for example ni country dol jibe mil yalan ko ye kelo wuli ndi e ba yela mi e kelo fon sambo sodo because of nyin siol de o sabo jali yebe so de mi fala woto jali be kon dula woto mol si hakilo to momo ka wuri kelo la man kelo mon dia mon petea amam bedia ba dole ya betia dal jali melia betea ha kan kelo mon betea mo jali ba hani me kelo wulen kelo mon betea because nta ka dole ya me ke fon tin ke se so wulen di you know nte pe kelo ya da wole de yon ko ya jali be muru kan nak mo ya han ko dunia dawda kawe ka so tole ka so wolen kawe ni tole jali wolen kawe ni tole ndeysaan kelo mon betea kelo mon betea de be mbira jante kayro be kere kayro be jang ni kayro de kere no te mina tin kera woto sa jali a foye ko tante comme kayro kuma yatale na dandamol to woto ma kayro sabatindi a foye hani mo foye yalla ne ko kayro di yalla batte mo non bu yalla ne yalla ne ko kayro di yalla woto ka tawole mo man lef ka fa mo man lef ka mo lef te fe la ranka to yaldi yesino yewudi wonna ni boli wato do di kam ka ba ndem ke kan ndolti nde man lef ka fa na la ranka de fal na la ranka wuli ga ke nyaadi den do ke fe la ka fa la ranka me afa nga fa na la ranka de ko ka fa ol ndeysaan because jele be sutura la ndem sutura la fa nante ko ni yeso yefa kada yelo kujan ka ngo kujan te mo kin fet ni abeto kelo mon beta no mon beta ni aje mo ibe la ribe sino le hakilo le tempondi sino le benna hay jele ya fa hakilo le tempondi ni ra do mo la fa hakilo le tempondi lafta minna le i hakilo le tempondi kelo be keri te jio soto la ite do mo soto ite be soto la baba ite soto fere ite soto hanani ite soto woto sa yamaro di mobe la bare momo mistake ko sa soto bare bi ninti yaro kiram bon ka fala setan e bo mo yamaro de la setan fanana pray ko halma do mo sentani ko ni na kana bukaji sentan e ko na kana bukaji bari dali ba ku yata ya mo ban
ako julu boro na beni Timao ndesala Kanala kuntu Kuntu Desal ni ya Kuntu Ndi Desal Yon Fande. ala umuyamaro bandi mon julu boro beni tem ite ya saba ndu malla fa kuntu ite ya saba ndaba yon fande to mo doye mo hakilo bulande wala ni ko raye busa wala damande kay mo hakilo bulande o mum fene dem yanon ko hani islam o fay wo fole bible wo fole bi ni yaje lol ba fala bible o kana al qur'an o kana ngamera ya malo le bi dem yanon ko ala ko pour nga wo pol jibe baati ngam pol jibe baati baaki wala ne ko hafa hadma dum karam ngos ni karanda ika faham la ika faham ika hakilo soba baaki ka hakilo soba baaki bari hakilo mu ala sorol desa ita hakilo ko mayala no fo ni hakilin tamu ben mo ma hakilo solo ni na ben ko ni ka hakilo dial ka hakilo ma fo to ya oto mo si so do fo ni si fatam fam so ta si fatam fam so mo be ya aka kujama baltinya to ya andum fitnatu naimatu fitnu bisino nana Allah ala dankaro man asatahu me apu nimmo mo fitno kon ala be dankaro Allah almalen tankandi wala wala tinante ngafa ni molbe boranna fitno to kera yaade dol kan nyaale jibe ka mel ko no ni mo stress bad water hani comme nyaadal man nya to bawol ya ko don't be judgmental. Thank you. Because if you want to know someone, go closer. Thank you. Ema je bin to nar nanjang. And dunia men be jibe kam bi wol be lon kanda. Tumodo rasta be ko de sa ko imam ko mo kentati. Ndesan. Atara rasta. Comme ndem dindewol ti. Andu ni ko niwe dia. Mbula nte hakilo men dinangoke. Ni ko niwe dia. Mbula hakilo men dinangake. Ni hakilo men wonna tubabol ni tubabol fa. Ni pare de betu ndo jama bal tunda jama bal nda dindo jam different film ni na de gida ni bani ya jete nyati nda gida la don ikete pus la wala kan ha fone lum ne ko malasta mo ma fu ngakede andi wa manke ko rasta nka ke nka nyama sabol ke wala nda sikare sabol wala nda sabar hani manke rasta be mo wolti mene inspire pro rasta ke andi imun jaloldi andu mujalol bari comme rasta ni aje ngake comme nte nga feel like len adia tanyel ni ngaji mokundo rek akadia nyele dal wala ko mbadum fana ngake bari mbabon de ngake nga bon bari fe mamwe ko na ado yin sifal konne yem na sodabe min fala wo karola ado ya konne comme nka boy ka ko na ado man so yin pare sifal la okay andu imun jalol de mi alon ko inen kala like advocate to young people many around go even misbehave can societal to okay so ita la jeroto do ita ma wuli pour ngin kamba ko ye misbehave but mo don mini kanyin ke molto bo jemal bi ke misbehave le to mo do fete ma mi da wala na aro ya kumba okay wol fanan sibon ya je ko rasta man ke wol sibon ya je ko rasta man ke rasta amanka buka moto rasta buka moto anda amanke comme like momo nyama sabala ale mo rasta be ko moto ye nyama ni rasta je mo ko dal ka nyama sabala hani rasta buka motinya rasta buka modera alma dum fon ke tinya fon wala jiko ti ko de wala jiko okay wo ko tambe mala woto mbadi ngol ka badi ya sembete yandi bare ako follow dami wala kanyo jibe ka ko karibe tentinne ni mon kulon karila kuwoto ni la ka long jadi balola kuma ton komol to ka ko karibe tentinne du kari fota marima ya fa mariye ko ite de menen de kany manyake bare yelo ye mo jibe ya fa ko ina mo rastalti wala ite ka tentinne wala ite ikata tentinne alla sijel be tentinne ñun be mun fene dem yalon ko ata ka dia ko it's part of culture yes you understand yes ata iba mina okay mba si patam pan so bi fokan
Ndabu kami. Okay. Mbasi pan so min foka. Aka follow dami wala m George ni start aka mo describe e manka binti ni ke woti doron a nendro commencé wolto ku jama ko commencé wolto so mu yama la mol be la me yan ko e ka mol George après e mo ulong o mar la ko dunya hadama dum ni yalla men de diale kana ko mo do ndemo wala mo do balo ko andu ngalo ni ko ni mo jama yo muta fitino de kala ñu sabote kala wala men de diale kana ko mo ni yake mo le na de ben mukko abadan wala nde mandi ko mbelo be sur wali nyen be suwatu wati be kaja villa be kaja villa ko mo da benin senegal do ñoji ñu wana tali sada dan mo na bo kay do na bo le o fa ko mo be siri ne nga na fen ko na kaj mo hilla mbarata ya jere so after o kay hey ika mo ne kete adi am to suwa kan ndama suwa kan ko barin kay barin ki jo fa ko yes ndol gambia no le beten kay kam mo foto mo be ya njitan ndiam tay nice ma ñomoy and I respect I over respect and you can respect akonya barka ngai ndol gambia no to nyama ngai nga mo be muta muti ngai bari foni ite senegalais hani senegalais mo nyo yeku kala man dia fata fono le aba fule anata fule ne wala ga ko bam bari ni ma foy jam ni je dawa dam be cornel andi ben sada do menente sol do sila ko be tan dimi kam bari nga foy apela banda an sumani ya ba sana bari ya jeli ko fana nga ke nyalla ni wurta kam no be na nyola kendege wala wodo nak mo ke la wodo diamu nya fana ko ma ka ba hadama do diam ko wodo jali say minat ala finally bala programo kum fala nimba kum fala comme kabrenga commencé ning Cairo la nimba commencé la nga akum fala fana nga kum fala ala tentu wala wala silence ala tentu wala janiba ala tentu la folo ani nga ala tentu wato ngaldu ala tentu comme ala engine ni ngara wala silence ba na ko yala nga kumala may ma janiba dala break la wala kora la fankote because ito la kora ko sinya nga difference ye because ning artist jama sida milianon ko ika kora male bari ngete jeni te ba ko sekan ko nga ako kala ko like ni momi ba tantam pan ko sekan alon de we jali yo keno nyaadi le amon ken na barakati amon ken na noti kora silo siata andum londola way ko mo wan ite be lona dolla dolla eno do fana londola mo kilon buka be lono wallahi nin dunya be bende be den da ko kelon dunya de dia to yaram fo te ke journalist yi kan definde mi moy fo ndanga ke wara jalo ngo mo so woni andum bole ke kan tende sain kora ela kora way of beating I feeling dinale and I feeling mit dinangola muna min sude yole ndiko ita ta kan hit like aka different tune aka yin kosile but then panaka aka yin ko so ha julol le bije men yaron ko ni be kosila force ni le dol bije ni bol kosile te ni ha Gambia kunu mana bima benyadi Gambia kunu mana bima benyadi hani mente bangko kani bina diata Allah Akbar Bintang bolong dalam masa nasi
Sise bintang bodong dala masane banta dala masane Sise ali nga ñoom da nga ñoo kanu ni mbadi yalla dunia nit ñi ñaka jong bali sa ala masane Sise telala Allahu akbar nimbele aka jong bali sa ala masane Sise telala nindara joka jong bali sa ala masane Sise telala yes sir ali mawti babun saya mu gundal ti jonto karla mume si fanam panso man bede Gambia ali nga ñomu da nga ñoo kanu ni mbadi yala ben ton na fala dunia harijete jongo balla sayala mumbe barakote jongo balla sayala mumbe ninyate jongo balla sayala mumbe jadi mbalo la janna islam wala la janne kay ba jene mbalo la fanam yalla nga ala tendule andu nga kontante bake ye kuma ko mindi molla nga wish yele yamarota and then above all ye kuma do ko jang ko natra masane natra ala betia ka do betia la no tonati lala oto so duwa alo man satalla fa ala sabanko sumayaye ani mo kendo min be la ani mo ila mo la do sa fe alo man satalla alma le banko sumaya imume ndon min fanan ba dunia alma kala ake ibara kabule isin non noma fa ala sa hakil kendo din ndon mume la dum beke kelenti anu mele yalan ko kukurongol ke alaw man satalla alma alay hakilul falindi ke mo kendolti purin kamba ko ni be sa kendo kelenti nga banko samba nga kodal samba nga badiyal diandi nga sukonol diandi ke dafanan tentu ke lawdula tentu ka mobe tentu mele yalan ko illote oto jali mena be kala la kuma la bangoti nyeyinen kamenna na ta kuma be da ilfa ka di molla purin kamba ko ya karefe du kare sabi molla anisa saro fanan dim mol fanan na isa mol fanan tentu mil yalon ko illote bunda kende bal bara alako nim moy ku kendo ke asa doya nyawonya anan asa wara nyawonya hanatra mari tige bari isa mari tentu woto yin mun ansa bodon fotra akum fadlalto woto sai nyene be kare ela ko moti mi yalon ko isa di molla kontaan da baake ba jibeer laa wér tënk lam be jeeyra mbekira nok mala bangat wala ñinti ko million makoy ngela makoy rojile mbafale ya barka momo ko ku kenni nyaajele imari ya barka abuta fanko mendo ala kana nasi ngo mebe to ko ja bella jani to yalla bari si mo be tendu ba mo be jeyi nakuma la bangu wala ñinti ko adama di mo man timma ni nga kuma fo jam fana mi ya lon ko aman diye imari si hakko boy ni ya lon ko diya mo man diya ala le hadama di mo da andu jini na be ni na lalti to ya tumando ite sikumo fo ya mira ko defe beri atale watara yedole ma akamunda mbe roy la moy kam ako ay mole nenga kay fucking ya so akay barning koy fucking kana kam fa Chinese wala restaurant no problem fucking fokai fuck you fuck to the whole fucking lodge ndesan yalon ate wayami ate o fol nendiro kam bar watara mudo la kam do amanke nendiroti ndesan wolnan kanke ku bakke diamo man dia
ita fola foya bay mum bula mo kasida oto wala tinna be mo be hakka danida andu mba fala mo be fana ya baraka mba fala tul fana ya baraka alla do ko nyimma na alla do ko kendo ka nyim banko kan bawo ni ko la banko diya timmay ke lo la banko le mom be dunya kono jikite la mol man jikite la dunya balo te nyanda fala ma nyanda balo ndesan oto nda jikita ko alla ni nyafta je alamu ta ay bamba albe kayro min ni kan ala umari ala kayro ni talanga inshallah albo abarka bake oto sai wala fanko wala be kala last wala yenti kam mol se wonde ka bye bye wala last wala yenti wala ke kana bye bye ti oto mbadi ngol ngajali mwele ako nae kuma fomia lonko ayal dimi wala nae kuma fomia lonko amandie wala naye kuma famanti indiyoye ka fedoron nga hakuba di nyoy dunia nton nata jenne andu bebi talale bar alay kuma kelim fo ala diamulto wendi ko ako ni temoto wala ala fanga diamoto ako ni temoto ako ni endani ko kula mbakele ni endani prenga yampule mbayam bare ine inyam ala madi motima ako enda hakotule fandi fango yam fota woto ninga kuma fojang bachi wonte o wala modo mi alon ko kana VM International TV to na le kuma moyje mi alon ko amangi da falaje sa fo ma wulu kamba nga wilmin kamba wala min ko do don ka kairo sabatindi bare molla jero and molla moyro ite keno la kilenti and molla kakul interpret nyami wulna ta kala kirinti bi do sa understand so ma do ya understand sin do ya understand so mbage wala nyama woto ndem fotata woto doron ka fan mume doron ala barka bake bin kontantale nada jaliya andu jaliye kuma kende jamaala fo kuma kendo miliyalon ko asabadi yal choki mba fulale ala barka alma ale nalso karola simaya harje firmo ani nyaarota miliyalon ko e manyin jibe no andu idanga ka jibe wala talalam wala momo doron ikata talalti nsa foy doron alma alay banku suma almume miliyalon ko man kende ya fanan andi balarin laptanol to wala miliyalon ko be potaring alo man satalla alma alay beso jate kende ala alo man satalla alma miliyalon ko ma soto andi bale prinka soto alo man satalla alma alay adialla momo ila hamum fenfenti itala alon ninku kendo lam alma alay sembento yende ata bannar ku kulongolon alma alay to nya fana yitan dila ko alayti lonin suto deda nyamin so safale doron ala barka albeji bero la dal wala kata VM International Television oti fana bobo kilin kontan na do kulal mume min yaron ko akata demti ateleka creative talk show ke on VM International TV dem be fana kontan na andum bi atele mota ku na camera koma andum mo yaron ko ila faka VM International TV fana sponsor camera la microphone la min mo fenata mi yalon ko abu kuma la bakere ne na soto woto momo ni sembo sano isake wobe dialan to fane VM International team wol fane yele woto Mohamed Drame kata jiber lan mume min yalon ko dunia kar danam la dol bigi e ka ko bikal mu alkabim po bare alla koranin ka feeling dilale woto ka kora fana tentu alma kora tu la mulo kono Gambia ja ka ko ida ala barka woto safu muli bye bye jali we ke la ko su la bamati we kana bye bye ti woto safa le do ala barka jambe dine sane mane jambe dani famanga demma borida famanga demma borida demma mambori fafalaki sanson dala keso banta mungo banta gabunyan joje bolaki
beno may di kumo e be fo man diaye su kuda sinole kam ma amen dunte la ali ngalo jang fo wati do yo Wati do